हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ राजलक्ष्मी होम किचन को आपण मानक स्वागत। आज मु बनवाक जाऊँगी अंडा चप बा एग चप जोटा कि आम स्ट्रीट फूड भाव में खाती, जोटा कि आम फास्ट फूड भाव भी खाती, जोटा कि बाहर आमको खाया को बहुत भल लगे। ताकू मु आज घरे प्रिपेयर करछि कारण बाहर खाଇବା अपेक्षा घरे खाइले बहुत भल। तो तापाई मु नहीं आसी 6टा अंडा। 6टा अंडा को मुझे बॉयल करी। अंडा बॉयल करिवार गोटे ट्रिक मु आपको बतेबी जोटा कि आमर तो बहुत छोट जिनस किंतु एटा को ट्रिक टा फॉलो करेंगे निश्चय। तो पानी जिते गरम हो लुण पकई देकी गोटे गोटे अंडा को से पकई यह द्वारा कौन हुए जदि बाई चान्स अंडार किसी क्राक थाए तो सांगे सांगे ता सील हो जाए और अंडार सेप टोटाली बिगड़ेनी और बहुत सुंदर भाव अंडार चोपा गुड़ाक भी छाड़ी जाए। देखिए यापर मुझे देखी केमती तार चोपा गुड़ा बहुत सुंदर भाव में छाड़ 5 मिनिट बॉयल कलापर मुझे कवर कर रखीदे। तो से भितर आमर अंडा जी हवा कथा हो एबे मु अंडा चप पाई नहीं आसी गोटे प्रेशर कुकर से मु सिझेबी 4टा बड़ आलू को काटिकी नहीं आसी। तो ताकू आम प्रेशर कुकर दे भल भाव में सिझेदवा से लुण भी टिके पकई देछि। तो प्रेशर कुकर आमर सिझीगला आलू को आम ठंडा हाँपाई छाड़ीदे। एबे मु गोटे मसला बनैबा अदा रसुण पेस्ट मु अधिका बनई देछि पर मोर काम लगे कि अंडा चप्रे दरकार। एबे देखंतु आलू गुड़िक मोर सिझे जो ठंडा हो सारी ताकू मु नहीं आसी तार चोपा गुड़िक को आम भल भाव में छड़े दबा। आलूर गोटे मसला बनैबार अच्छी तेणुक आलूर चोपा को भल भाव में छड़े सारापर ताकू भल भाव में गोटे मैसर साहाय्य भल कि ताकू आम चकटी दबा तार जमती किछि भी लम्प्स रहिबनी। तो भल भाव में ताकू करदबा चकटी दबा एवं से किछि लुण पकेगी ताकू मिसेकी रखीदबा। एबे देखिबा अंडा को मोर कौन होईची अंडाटा आमर 5 मिनिट मोर बॉयल होला परे ताकू मु घोड़ेकी से ही रखी देथिली। एबे ठंडा हो जाइए देखंतु पूरा ए अंडा को मु छड़ेबी टिके भी तार माने चोपा बाहर भी असुविधा हेनी कि तार किछि भी सेप बिगड़ी नथिबो। देखिए बहुत सुंदर भाव ता चोपाटा पूरा क्लीन होगी छाड़ी जीवो आउ बहुत बढ़िया लगे मत ये अंडा छड़ाई भी बहुत मजा लगे। ना आगुरी देखिए अंडा छाड़ू नथिबो चोपा केते माने कष्ट हुए किंतु आमर एटा होची गोटे बढ़िया ट्रिक आप निश्चय फॉलो करेंगे। एबे देखंतु सबतक अंडा केते क्लीन होगी छाड़ी जाइए ना। एबे ताकू मु फाड़ करके नहीं आसबि कारण अंडा चप्रे तो गोटा अंडा यूज हेनी फाड़ अंडा। एबे आमर मु बनैबी आलूर मसला से मु गोटे कड़ाई रे तेल गरम करछि सोरिष तेल देछि से गोटे चामच जीरा पकई देछि। जीरा पकईकी ताकू भल भाव में भाजी हो सारापर से गोटे बड़ पियाज मु काटिकी देछि। आपण चाहिए मीडियम साइज भी 2टा पियाज यूज करें क्वांटिटी अनुसार एक्चुअली। तो पियाज को भल भाव में भाजवा से मु आगे गोटे चामच लुण से पकई देछि ताले पियाजटा आमर जल्दी टिके सॉफ्ट हो। पियाज जो भल भाव में भाजी हो मात्र गोटे चामच अदा रसुण पेस्ट दे देछि। बेसी मसला एथरे दबानी भल लगे कारण जिते कम मसला बेसी भल लगे। तो तापर मसला कषी हो सारापर मु सब पाउडर मसला देछि एथरे देछि धनिया गुंड जीरा गुंड लंका गुंड हलदी गुंड एवं गरम मसला गुंड सबुतिर गोटे गोटे चामच मु देछि। तो सब देकी ताकू भल भाव में टिके कषिबा ताकू पाउडर मसला पड़ला परे मसलाटा आमर टिके ड्राए हो जाइए। देखो भल भाव में ताकू माने मु कषुची एबे टिके पानी देदबा नहले मसलाटा पोड़ी जीवार चांस थाए। पानी देके ताकू टिके 5 मिनिट घोड़े दबा ता द्वारा कौन हम मसलाटा आमर भल भाव में सीझीज तार कंचा स्मेल पलैब। मसलाटा सीझीगला मुझे पकईची 2टा बड़ टमाटो टमाटो को निश्चय देबे तार टेस्ट बढ़िबो। टमाटो को दे टिके समय घोड़े देथिली एबे देखंतु पूरा सॉफ्ट हो जाइए। टमाटो तले भल भाव में पूरा मिसीज से आमे देदबा आलू मसला को सॉरी जो सीझा आलू को देके ताकू मसलाटा को भल भाव में बनईदबा एवं ताकू छाड़ीदबा ठंडा होगापाई। देखंतु आलू भल भाव पूरा मिसीगला। एबे आमे बनैबा बेसन गोटे बैटर जोटा कि आमर चप बनिबो अंडा चप भी भेराइटी टाइप बने किंतु मु एटा बेसन रे बनैछि। से बेसन मु 1 ରୁ 1.5 कप आनीछि से सब प्रकार पाउडर गुंड मु देछि धनिया गुंड जीरा गुंड गरम मसला गुंड लंका गुंड आउ किछि खाइबा सोढ़ा देछि
ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ଯେତିକି ଦରକାର ଲୁଣ। ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେଥିରେ ଦେବି, କାରଣ ତା'ର ବ୍ୟାଟର୍ଟା ମୋର ବେଶୀ ପତଳା ହେବନି। ପତଳା ହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ କି କୋଟିଂ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ବନେଇବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ମସଲା ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଅଣ୍ଡା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାର ଚପ୍ର ସେପ୍ ଦେବି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଳୁ ଆଣିବା, ତା'ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଚାରିପଟ ଯାକ କଭର୍ କରିକି ଆଳୁଟା ଦେଇଛି, କାରଣ କଭର୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଣ୍ଡାଟା ଆମର ପୋଡ଼ିବନି, ଭଲ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ କୋଟିଂ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ବଢ଼ିଆକି ସେପ୍ କରିଦେବା। ଏଇ ଚପ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ବନେଇବା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଗେଷ୍ଟ ଆସିବାର ଥିବେ କି କ'ଣ ଥିବେ, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଗୁଆ ବି ବନେଇ ଦେଇକି ଏମିତି ସେପ୍ କରିକି ରଖିଦେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ରଖିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଆମେ ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ବି ଛାଣିକି ଦେଇପାରିବା। ତ ଏଇଟାକୁ ସେମିତି ହିଁ ବି କରିପାରିବା, କାରଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଲାଗେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଡା ତାକୁ ସେପ୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସେପ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଓଭାଲ୍ ସେପ୍ କରିବା, ଯେହେତୁ ଏଗ୍ ଚପ୍ ଆମର ବନିବ, ତ ଏଗ୍ ସେପ୍ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆକି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇ ଦେଇଛି ଏଗ୍ ଚପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନା। ଏବେ ଆମର ବ୍ୟାଟର୍ରେ ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ କଲା ପରେ ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ଛାଣିବା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଏହାକୁ ଛାଣୁଛି, କାରଣ ଥରେ ଛଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତେଲକୁ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଯେତେ କମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ବରଂ 2-3ଟା ବ୍ୟାଚ୍ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ତେଲରେ ତାକୁ ଛାଣିବା। ତାପରେ ସେ ତେଲଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ସେ ବାହାର ଯେମିତି ତେଲ ତ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେୟା ନା, ଖାଇଲା ପରେ ଦେହ ଆମର ଖରାପ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଛଣା ତେଲ କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ତ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଆମର ଚପ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନିଯାଇଛି, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଆଉ କିଛି ପିଆଜ ଦେଇକି ତାକୁ ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଏବେ କାଟିକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍। ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ, ଖାଇକି ବହୁତ ଭଲ କହିଲେ ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ବି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବାହାର ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ହାଇଜେନିକ୍ ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଆମର କେମିତି ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।